This is Gabby Garcia for GSM Blue. We choose the way we are. We wanna choose what's true. The best place to start is to feel what's real to you. Cause when you choose your true, your choice becomes your voice. So choose your true. Kasama ang GSM Blue. Choose your true love. Your true passion. Choose your true. Want time to take action. Choose your true. Kasama ang GSM Blue. Ikaw, what's your true? Drink responsibly. Try GSM Blue Mojito. Available in supermarkets and retail stores. Drink responsibly. Kinaunahang cool nga ride sa imong papa. Sports car ni Tito. Food truck ni Tita. Imong sakyanan tong college. Tong gikasal ka. Sakyanan sa pamilya. Security detail sa presidente. Ang company carpool. Imong first TV. Kanunay ra nahimong parte ang Nissan sa atong kinabuhi. Lig-on ug gisaligan sa pipila ka henerasyon. Imong gipangandoy nga SUV. Ang 4x4 sa imong best friend. Nissan gimaneho ug pila ka dekada. Magmaneho ug pipila pa. Nissan gimaneho og pila ka dekada, magmaneho og pipila pa. Nak, pukaw na tika ha. Yaw! Nak, milk na. Yaw! Ang Alaska, creamier na kaysa sa timpla sa una. Maong makasali ka nga naay mo tabang niya, nga ganado siya kada buntag. Uban ng saktong kaon ug exercise. I-try na! Iba ang saya ng umaga sa Creamier Alaska. Sa tulong ng tibay mula sa Bear Brand with 3 balanced meals and exercise. Pudo ng tibay nutrisyon ang bawat paso ko. May tibay katawan at tibay resistensya to. Ako'y laki sa gatas, laking Bear Brand ako. Sayop gani ang sabon nga mapalit na ay consequence than harmful germs. So choose the new Safeguard with complete 10 germ protection. Targets and removes 10 harmful germs. Karon, mas gibad ako o gihimong mas sulit. 18% more. Same price gihapon. From 55, now 65 grams. Use Safeguard aron likay sa consequence. Better Safeguard than sorry. Try new Safeguard 65 gram sachet at plus 18% more, same price.